Hey yo, encore une session de Talos 2. 42%. Ça avance. On n'est pas encore à la moitié du jeu. Il n'y a pas encore eu de grosses surprises. La pyramide un petit peu différent, mais pas non plus, une révolution. Donc on est arrivé ici. Dans l'île nord numéro 3. Avec ce petit... cette petite chose. Ouais, on peut échanger les choses avec ça. Ok. I've had a closer look at the Somnodrome. It's based on the original prototype with some modifications. As usual, the data is a mess, but I strongly suspect there might be a functional version somewhere. I know some of you have heard stories about the answers this device might reveal. Ah non. But please remember, that is not our main priority here. Keep an eye open for it, but focus on finding Athena. C'était le truc de validation. Je vais baisser un tout petit peu les musiques. Ils aiment bien, hein, mais... Et elle gueule un peu. J'ai pas l'impression d'avoir baissé, là. Donc ça tombe, celle-là, on peut pas le baisser, les volumes. Flocon noir. C'est une mine, ça? Mine de charbon. Nord, mine de charbon. Coïncidence? Je sais pas. Je peux monter sur lui. Ah oui. Ah non. Ah si. Non. Relativement simple pour l'instant. Évolue. C'est beau ça. C'est mignon ce petit pont de bois. Ah, c'est une cible encore. Oui, dis donc.
prendre ça. Et je sais même pas où est le finish. Il est là. Comment je l'active? Je sais même pas comment l'activer le finish. Ah, faut juste le désactiver. Hop. Trop facile. Je m'attendais à plus compliqué. Tout va bien. Le pacte du diable de Théophile d'Adana, Docteur Faust, d'un Marlowe à Goethe, une histoire que les anciens n'ont cessé de raconter. Un sage est tenté par le diable de vendre son âme en échange de connaissances avec de terribles conséquences à la clé. Je me suis longtemps demandé pourquoi cette histoire était si importante à leurs yeux. J'aimerais savoir ce que d'autres en pensent. Les anciens écrivains savaient que la connaissance est dangereuse et que sa poursuite est source de tragédie. La connaissance est dangereuse pour ceux qui veulent accaparer le pouvoir. Ces histoires servent à rendre les gens ordinaires dociles. Allez. Pas troller. Ça a l'air grand, ça. Ou pas. Prison. Alors attends, donc là il me faut un cube. Mais pas que. Mais j'en ai... Ah si, j'en ai encore un là. Moi je récupère celui-là. Alors là, je sais pas du tout. Comment je récupère celui-là?
Merde. Je peux lui balancer un truc dessus. Non. Comment? Mais même pour ressortir, je pourrais pas. Ah, quoique ça va baisser. Ah, il me faut deux cubes. Ah, mais je pourrais en récupérer qu'un là. Alors là. Là, j'avoue que j'ai aucune idée comment gérer ce truc-là. Porte bien son nom, prison. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner? Non, on peut pas le laisser ouvert autrement, lui. Hein. Ah si, comme ça. Attends. Attends. Bah non. Faudra un cube, c'est ça le problème. Ah mais attends, what? J'en ai deux? Quoi cette merde? Je savais pas moi. J'en avais aucune idée que j'en avais deux. Bon bref, tant mieux. Alors du coup... Est-ce qu'avec deux... Avec 3. Ok. Bon bah c'est bon. Ce millimètre ça. Bon en vrai c'est pas... si j'aurais dû le garder ouvert.
Hop. Ça passe ça ou pas? Pardon, excusez-moi. Ça marche. Et là, est-ce qu'il y a assez d'angles pour faire ça? Merde. Peut-être là plus. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est la meilleure méthode que j'ai employée, mais ça passe. Ça Wandering passe. around these landscapes, solving puzzles. In a way, 1K's experience must be very similar to Athena's in the simulation. There's one difference, though. Athena was alone. Il y a un chemin qui mène là-bas tout droit. Ouais, il y a un bâtiment au fond. Tout autour. Alors. Comment je garde les trucs ouverts? Ça. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je sais pas. Ouais, je pense. Comme ça. Là j'ai les deux couleurs. Ah mais merde, il me manque un. Comment je peux l'ouvrir? Ah voilà. Okay. Ça je change avec ça. Avec lui et là j'ai du vert. Tranquille. I'm glad to see all those overloads haven't damaged your logic circuits. T'inquiète.
5. Mother, can I suggest something? Of course, go ahead. The southern part of the island is completely dead. No animals, no plants. The soil is too alkaline for anything to live except bacteria. Yes, that's why it's a good location for some of the experiments. Well, if we want to show that we can make the cosmos more beautiful, then why don't we start there? The desert doesn't have to be dead. If we modify the conditions, life can thrive there. And that could be the first step towards spreading life to other worlds. What do you think? I think that sounds like a plan. Merde, il faut du bleu. Comment je peux? Bizarre là, parce que... Ça, on est d'accord, ça sert que là. Ça ouvre rien de ça. Comment je peux avoir? Je comprends pas. Parce que là, bon. Je peux en récupérer un, on est d'accord. C'est tout. Je peux en avoir qu'un avec moi. Ah, attends. Non, non, c'est bon, j'ai compris. Excusez-vous. J'ai compris. Merde, attends par contre. Comment... Comment je fais? Il faut que ça...
Ah, mais ok, d'accord. Bien. Ça ouvre les deux? Ah, ok, j'avais pas capté que ça ouvre les deux. Ça va. Du coup, ça, on décharge. On charge en bleu. Hop. Et on est bon. On va y arriver. Que manipulation, mais on a l'idée. Voilà. I often think about how many cities there are out there under the ocean. Cities where people lived for thousands of years. Cities with their own history, their own culture. All of it lost under the waves. If they'd been less greedy, they could have kept all that. I don't think we can pass moral judgment on an entire species based on the decisions of a handful of leaders. But I do think they made a mistake. They stopped caring about what they built. They stopped seeing the romance of civilization. Oh merde. Je suis bloqué celui-là. Il est tout pété celui-là. Est-ce qu'il y a une autre entrée? Oh. Voilà, ramener un truc ici. J'aime bien la musique de ce truc-là. Quoi?
Oh, ça triche là. Pas monter moi là. Oh, ici. Allez. Trop easy. Hey Melissa, I'm fine, thank you. What about you? Utopia is impossible, but the future that is possible will seem like a dream to those who are alive now. What are you doing on a French stream? Alors ça c'est bon. You lost. Hey, nice. Thank you for coming. Hope you relax with this wonderful atmosphere. Good songs so far. I love it. Alors, haut et bas. Il y a du vert là. On a du bleu. On a ça. On peut récupérer. Ah oui, non, c'est un... Et on peut aller là-haut. Ok. Et donc là, c'est le finish. Il faut ramener du bleu là pour terminer. Donc c'est-à-dire, il va falloir connecter, je pense, le vert. Ah non, même pas. Il faut du bleu. Ah si, on a ça. D'accord. Donc il y a un bleu qu'il va falloir transformer en rouge. Connecter le vert et le rouge pour avoir du bleu. Ok. Ok, ok. On peut retirer les grilles, hein, ouais. On peut retirer les grilles. Celle-là aussi, je pense. Ouais, on peut la retirer aussi, ok. Je sais pas à quoi il sert le cube. Mon avis, il va servir à poser ça dessus. Yeah, sure, I notice you are affiliated on Twitch, but you have only one emote and you don't have a cool gaming logo and a cool banner and overlay for your stream. Yeah, I'm not much involved in my stream. I just play casually for my friends, and I don't need... They are not asking for emotes or anything, so
It's just I have a logo on the bottom left of the stream. There is a it's a TP. My nickname is TP. It's the house made of wood and shit. It's for the Indians. So it's a stylish logo of a TP. Still that maybe. Bon, là, attends. Ah, quoique, si on met juste là-haut, ça doit... Est-ce que ça capte les deux? Ouais, ça capte les deux. Attends. Oh, d'ici, on capte les deux. D'accord. Mais le problème, c'est que... C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut l'amener ici. Merde. Comment je peux amener le laser là-bas? Il faut qu'il soit ici. Il faut qu'il soit ici. Et il faut le laser... Bah non, mais il faut les trois trucs. Ah, non, je peux peut-être le... Je sais pas si je peux le mettre là-haut. Ah, mais de toute façon, il sera jamais connecté à ça, c'est pas possible. Si on fait ça... Là, on a du rouge. Ah! Et si je le mets... ici... Donc là, on a du vert, du rouge et on aura du bleu. Et donc, il faut remplacer les grilles. Non, là, c'est bon. Attends. Il est où mon cube? Ah, il est là-haut. C'est ça le problème. Faudrait que j'arrive à récupérer mon cube là-haut. Comment je peux le récupérer? C'est ça le problème. Haha. Est-ce qu'on a besoin... On a besoin des trois trucs? Là, faut que je puisse amener une grille. Comment je peux amener une grille ici? C'est pas possible. Si, je peux amener la grille du bas. Ah, je peux peut-être sauter. Non? Je peux pas sauter là-dessus? Oui, je peux balancer ça. Comment? Comment je peux faire? Et ça sert à quelque chose. Ah, c'est pour mettre le truc là-haut? Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour mettre la lumière rouge.
But if you want, you can make things for me. For free, of course. Because I have no money. Attends. Ça sert à rien du tout ce que je fais, mais c'est pour le... C'est pour la gloire du sport. Comment je peux... Est-ce que j'ai vraiment besoin du cube? Je pense que oui, hein. Pour pouvoir mettre ça. Pour récupérer celui-là, en fait. Ah, attends, non, 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 non. Ah si. Ce que j'allais dire. Ah mais si. Si, si, c'est bon. Lui, il est bien là, en fait. C'est bon, j'ai compris. J'ai pas besoin du cube. Je n'ai pas besoin du cube. Ok, ok. Tout va bien. Attends. J'ai pas besoin du cube. Allez! Le cube, le fous là-haut. J'échange avec ça. En fait, ce qu'on va faire, c'est... Ça, on va s'en servir à la fin, en fait. On va utiliser... ça. Pour connecter le vert et lui, on aura du rouge. Et le rouge le transforme en bleu. Tout simplement. Ah, je prenais le puzzle à l'envers, bordel. Ok. Je prenais à l'envers. Lieu propice à la nostalgie, New York. New York était un lieu de passion. Certains l'adoraient et la qualifiaient de la plus grande ville du monde. D'autres la détestaient et la qualifiaient d'horrible cloaque remplie de snobidards mal élevés. J'ignore où se situe la vérité, mais je sais que c'était un endroit plein de vie. Il se passait toujours quelque chose de nouveau. Les gens se bousculaient, il y avait de l'électricité dans l'air. On devait se sentir tout petit au milieu des canyons formés par les gratte-ciels. En voyant parmi la foule l'histoire se dérouler sous nos yeux. Bon. Ça c'est fait. C'était le 6 celui-là. « 7-8, on va activer ça aussi. Something I really like about Alex, one of the reasons why I'm here doing this, is that she's really humble. She has this incredibly positive view of humanity. She believes we can accomplish anything, but it's not about her. She doesn't think that she's smarter or better than anyone else. She just looks at us as a species, and even though she can see how small we are in the grand scheme of things, she thinks that we could conquer the stars and give meaning to the universe. Even now.
even when none of us are going to live to see it. Isn't that awesome? C'est là que je suis arrivé tout à l'heure, non? Ah oui. Donc, propulsion. Ah merde. Je peux ramener des objets là-bas. Merde. J'ai eu le temps de le charger ou pas? Ouais, c'est bon. Du coup... Comment... Ah, je dois l'amener là-haut. Non, ça, je dois l'amener là-haut. Ça, faut que je l'amène là-haut. Je connecte à ça. C'est aussi simple que ça? Ça me paraît bizarre. Ah ouais, je m'attendais à plus compliqué. I admire your persistence, 1K. C'est quoi là-bas? To us who have only just begun this journey of philosophy, the world may seem like a mystery that can never be solved. A great deal has been written since the days of the Seven Sages, but how much of it is truth and how much of it is idle speculation? I've offended many by saying that most philosophy will, as the centuries pass, be discarded as foolishness and superstition. But it is a truth only philosophers fail to see. And yet we cannot abandon reason and conclude that we cannot know anything. Rather, we must accept that the journey towards understanding will be long, and our task is to build a foundation for those who will one day arrive at its destination. Merde. Là, mon copain. Ah.
Merde. Ah merde, fallait que je prenne ça. Youhou! Attends. Ah, il faut que je le remplace. Et là... Ah oui, parce que si je tombe, il y a ça. Donc faut faire le vent. D'accord, d'accord. Ok. Chotomate. Ah oui, mais non. Attends. Comment je fais? Ah mais j'ai besoin de ça pour... Là, il n'y a rien d'autre. Et c'est tout. Pas que ça, hein. Et il y a le truc là-haut. Il y a ça ici. Pour récupérer ça, faut que je les change. Oh là, les 8, c'est vraiment les pires. Ça pour l'instant j'en avais pas besoin. Mais le problème c'est que... Je peux pas échanger parce que... Faut être deux. Faut être deux pour l'échanger. Ah, je peux faire tomber ça par contre. Bah non, je peux pas. Je ne peux pas. Putain, le pire c'est qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Comment je peux échanger? Je peux pas échanger un humain avec ça? Enfin, un humain, un robot? Un clone? Ah, mais je peux prendre la grille! Putain. Évidemment que je peux prendre la grille.
que je voulais? Ah oui, faut que j'aille l'échanger. Alors attends. Ça, je vais les ouvrir comme ça. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça. Ça, je l'envoie là-haut. Je vais le avec lui, tiens. Ah merde, je pourrais pas le... Merde. Comment je fais? Ah ouais, Gustave, t'es là-haut sans rien en fait. Ouais. Il y a un délire avec l'échange. Ça. Ah, le problème est toujours le même. Quoique non. Si. Ah non, je peux emmener ça là-haut. Si lui reste appuyé sur le bouton. Attends. Ah bah non, je pourrais pas sauter dedans. Ah mais je peux m'échanger avec lui. Aucun intérêt. La grille, je peux pas la ramener là-haut. Je peux pas amener la grille là-haut, c'est pas possible. Je peux pas amener le truc pour faire des trous parce que je peux pas... Si, je peux descendre d'un étage, mais pas de 2 étages avec. Oui, non, je peux pas, c'est pas possible. Du coup, faut que j'amène ce machin-là. J'amène ce machin-là là-haut. Mais pour l'amener là-haut... Attends, déjà... Faut que je bloque ça. Ça, je le mets là. Je peux faire ça. Là, j'ai plus besoin de sauter en théorie. Là, je récupère la grille. Je peux l'échanger avec ça. Là, je peux faire un trou. Ah, je pense qu'on est pas mal là. Là, je peux échanger ça.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? On doit descendre encore d'un étage, je crois. Non, pas tout de suite. Attends. Comment je récupère ça? Il faut le ramener. Putain. C'est en bas qui doit être ce truc. Attention, non mais l'important c'est de le récupérer. On peut le faire tomber. On peut le faire tomber. Le plus important c'est que moi je reste en haut. Tac. On connecte ça et ça. Voilà. Et maintenant, lui on peut le faire tomber. On va essayer de faire un peu mieux. Pas se failer. Ok. Pas si facile, hein. Pas grand chose en plus dans le truc, hein, mais pas si facile. Miranda, would you like to play a game? A game? That sounds like fun. It is. Remember what Alexandra Drennan said about games? They're part of what makes us human. Exactly. And this is a game Alexandra Drennan designed when she was still in school. It's based on her favorite book. Have a go. Alors, donc ça c'est le spécial. Le dernier spécial. Élégance. Il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a ça à désactiver. Finichez là, voilà, GG, trop facile. Oh non, il manque une... il manque un truc. Bon. Là, il faudrait chercher la grille tout à l'heure. Il faut qu'on connecte ça aussi. Là, je peux les récupérer. Ça. Je fais un truc débile là, oui, je suis d'accord. Faut récupérer ça. Brancher. Ça active ça. Et on est baisé. Voilà. Impeccable. Non, je peux récupérer ça. Ah non, c'est un fixe. Putain. C'est un fixe. En plus, il faudra récupérer
Faudra récupérer ça aussi. La grille. Ça c'est pas pour tout de suite. Ah merde. On va remettre comme c'était au final. En fait, ça sert juste à récupérer ça. Voilà, comme ça là-bas on n'a plus besoin d'aller. Ça sert de monnaie d'échange. Ça doit... Est-ce que ça doit servir à ouvrir ça? Ah peut-être que oui, parce qu'il n'y a pas d'interrupteur. Donc ça doit servir à ouvrir ça. Il faut ça qui ouvre ça. Ah mais il faut 3 trucs, c'est pas possible. Il me faut lui qui fasse un trou là-dedans. Le diamant qui ramène le faisceau. Que là. Oui, j'essaie de sauter sur le côté. Là, ça sert à rien de connecter ça pour l'instant. Il va tourner dans le vent. Lui, dès qu'on le désactive, on est baisé. Sauf si... On peut faire de là aussi. Mais bon, ça change. Dans l'absolu, ça change rien. Sauf que... Ah, attends. Ça, on peut le mettre de l'autre côté. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mais ça change rien non plus, hein. J'arrive pas à le mettre de l'autre côté. Ça change rien, je pense, mais... Ah si, ça change quelque chose, parce que le trou, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça change absolument tout. Ça, je peux le foutre là. Non. Merde, comment je fais pour échanger? Échanger avec quoi? Merde. Oh. Mais oui. Si le laser est là-bas... Alors attends.
Une fois qu'on est là-haut... On a besoin de ça encore. Ah, comment je peux récupérer cette plaque? Peut-être lui. Là. Lui, j'en avais pas besoin pour l'instant. J'en ai besoin en dernier, lui. Lui, j'en ai besoin à la fin. Donc ça, je m'en branle pour l'instant. Donc moi, ce que je veux, c'est ça. Connecter ça et ça et mettre ça là. Échanger ça et ça. Mettre ça. Tac. Ça, j'en ai plus besoin. Je prends ça et je mets là. Et c'est GG. Allez! 1h15 pour faire les 10 niveaux. Ça va? Ah ouais, faut tout ouvrir. Donc on aura tout. On aura 12 puzzles en plus. Coucou. On est trop loin là. À partir dessus. Donc là normalement... Oh salut oh, ça va? Normalement nouvelle pyramide là. Hear me, friend, and heed my words. Beware Pandora. She is nothing but fear and despair, and she will do anything to prevent you from reaching the flame. It is she who disrupted the trials of the Sphinx, and who bound me in the... Ah ouais. Quoi de neuf, mec? On attend l'invitation. Well done, 1K. Looks like our hypothesis was correct. The megastructure is opening again. Everyone come to the VTOL, please. It's time to find Athena. What about Pandora? She seems capable of displacing or controlling the other entities. We should be careful, but we can't let such a vague threat paralyze us. Just keep your eyes open. Ouais, ça va. Bah, ravi de partager ton lit avec toi. Non, non, je vais pas taffer. Non, non, j'ai mis 1h10 pour faire la zone, en fait. C'est découpé en secteurs de 8 puzzles plus 2. Donc, de secteurs de 10 puzzles. Et en moyenne, on met entre 1h30 et 2h pour les faire. Et là, on a mis 1h10. Après, il y a quelques petits trucs à trouver en plus. Dans chaque map. Mais ça, si on tombe dessus, on le fait. Mais si on tombe pas dessus, on le fait pas.
du coup... Ah, il va y avoir un accident. Du coup, nouvelle zone, hein. Ou pas? J'en sais rien, en fait. Non, il va falloir aller à la pyramide. Je pense. Parce qu'on a... On a activé 3 nouveaux lasers. On verra. On verra s'il y a du changement. Tu l'as fait le 1, toi, haut? Toi, t'as le genre à faire des jeux comme ça. There's something I've been thinking about. I know the New Alexandria disaster was traumatic. I know accidents like that make us think that it's best to stick to what we have. But what about all the accidents that have happened in New Jerusalem that nobody talks about? The collapse of the Wachowski building. Quand est-ce qu'on a évité de faire un Isaac? Faut se trouver une date là. Hein. Ouais, chez Redix. Chez Schwinn dans sa nouvelle maison. Pas le temps, il faut que j'upgrade mon PC. Une carte graphique à vendre si tu veux. You see, there may be a price for pursuing progress, but there's also a price for not pursuing it. 30-80, ça t'intéresse? Comment ça, je suis une nouvelle maison? Non, mais je plaisante, je plaisante. Jamais il bougera, je suis. Il aura toujours sa chambre. Son papier Olivetum. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a fait là? Non mais ils sont pas là les mecs. Ah si, ils m'attendent. Ah ouais, ok. Je dirais trop les Power Rangers quoi. Chacun une couleur. Allez! Force verte, force rouge, force jaune. Force blanche. Did she find it? Did she build it? Why was she here in the first place? Explore, dig up anything you can. We need to start finding answers. Je sais pas pourquoi dans ma tête, je me disais que la pyramide avait que 3 côtés, mais non, elle a 4 côtés. Don't forget about Miranda. There were at least 2 of them. I can't imagine 100 people building this. Donc oui, 4 zones. Donc là on a fait Est et Nord. Have a look around, but stay in touch and be careful. 1K, can you stay a moment? I'd like to talk to you. Oh oh. Faire engueuler ou pas? Voilà. Oh, y'a pas de son qui sort de ta bouche, mec. Bien sûr. I'm concerned. Byron is brilliant, but all he can think about is the possibility of finding Athena. She was his mentor, and her disappearance shattered him. I'm afraid he's not seeing the dangers of the megastructure. To me, this place seems chaotic, dysfunctional. Yes, it's all very impressive, but I think it's broken. And what we're seeing is, it's nonsense, frankly. You've interacted with it more than anyone. What do you think? J'en sais rien, moi. Putain. So, you see it that way too, huh? Ouais. Well, maybe I'm wrong. I hope so. But please, be careful. Je pense pas que les choix aient un impact sur le scénario ou quoi que ce soit. Ou alors à la fin t'auras une note d'orientation, je pense, sur ton caractère. I'm headed deeper into the megastructure. Not quite sure where I am. Seem to be right in the middle of the machinery. Please, watch yourself, Byron. This is incredible. I don't even know how to describe what I'm seeing. I don't think this is a building. I think this is a machine. Allez, piratage.
Il va y avoir du scénario là. Why don't you just tell people that they're wrong? If you tell them the truth, they'll listen. It's not that simple. Straton wrote that the most common error we commit is to think that ideas determine reality, when in fact the opposite is true. Ideas follow from material conditions. Belief systems are formed to explain and justify the way we live. We did not have kings because we believed in the mandate of heaven. We believed in the mandate of heaven because we lived in monarchies. But we have free will. Oh, free will isn't the same as freedom, Miranda. We're not free from the constraints of reality or history. I was shaped by the simulation. New Jerusalem is shaped by its limitations. So, what? We're just trapped? History can only go one way? Maybe, maybe not. The question is, how do we free ourselves? How do we build a world where our ideas do shape reality? That's why we came here. I knew it! Athena's here. She built this. That other voice, was that Cornelius? It definitely sounded like him. Come to think of it, he went on a research expedition around the time Athena vanished. He was gone for years. People thought he'd died. And all this time, he knew where she was? We should talk to him. We will, when we get back. But right now, we have to focus on finding Athena. We are so close. Bon, la première visite de la pyramide était sympa. J'espère que la deuxième le sera aussi. Oh! Ok. Are those surfaces magnetic? No, it's anti-gravity. Your coot was right. I should have known. Trackmania. 1K, I'm Ils ont over here. copié. Hold on. I'll open that door for you. Dépêche-toi! Florent Castelnac, ils ont copié sur toi. Merci mec. Va falloir marcher au plafond et tout là. Va falloir sortir les neurones, je Same pattern pense. as before. 3 beams, 3 receivers. I guess we know what to do. Be careful. The sheer amount of power running through this place. I'll take care of this puzzle. You do the other two, okay? This is kind of fun. Facile. Melville, is there anything in the system that could tell us where Athena is? I don't know. Someone's logged into the system. But when I try to access that information, it all glitches out. Got it. J'ai l'impression d'avoir raté des trucs, hein, parce que je pouvais monter. Je vais passer là. Je peux aller là-bas, mais je sais pas. Oh! Excusez-moi. Merde, ça sert à quoi ça? Ah! C'est bon? J'ai pas eu le son. Ok, on est bon.
Pourquoi je peux redescendre? Ah, c'est un cul-de-sac. Pas tricher là? Oh là là! Non, ça va pas le faire ça. Ah, j'en ai que 2? Non, c'est quoi cette merde? Ah oui, il faut faire monter. C'est mieux ça. Ok. Premier laser. C'est parti mon kiki. Ça va un peu fort, non? Je fais que de baisser depuis le début, mais... Elles sont bien les musiques, hein. Mais elles gueulent. Ok. Ça sert à quoi ça? Trop facile. Bon, là, il y en a... C'est qui a activé le rouge? Oh, excellent. Ça veut dire qu'on doit en faire un chacun? Oh, c'est un cul-de-sac là. Par contre, on pique mes puzzles, quoi. Ah, je pourrais pas. Ah, c'est mort, là. C'est tombé? Non? Ah non. Mais quand je vais au vert, on sait rien, moi. Est-ce que... Bah non. Comment je fais pour aller là en bas? Oh, il me donne mal à la tête. Ah, le vert, c'est... Faut aller là à gauche. C'est mort. Je passe là. Première pyramide, c'était à moi de tout faire. Là, c'est bizarre que les copains aient fait des trucs. Ça passe là ou pas? Large. Ça en est bon. Ah, faut aller là-bas. Après, ils ont dû me parler, ils ont dû me dire, hein, mais j'ai pas suivi.
On y est. Ouais, je pourrais pas aller. Je sais pas où est la fin du truc. Ah, là-bas à gauche. Not to alarm anyone, but I think the ground is shaking. According to the system, whole parts of the interior are moving around. Like it's rearranging itself. I think that's what happened last time. When I took the elevator, the platform where I got out just moved away. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a un truc vert là. Ah, attends. C'est quoi cette merde? J'ai raté une pièce ou quoi là? Y'a rien d'autre hein. Et là-bas y'a quoi? Ah! Non, c'est d'où je viens ça. Merde. C'est quoi ce puzzle des enfers? Comment? Évidemment qu'il faut du bleu. Mec, je peux rien faire avec ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, attends, c'est quoi ça? Non, on peut pas passer. On dirait des trucs qui bougent, ça. Ah, mais parce que là, clairement, c'est impossible. J'ai deux idées, une va pas te plaire. Ah mais je l'avais pas vu là. Putain. Je l'avais pas vu ce mur là. My bad. Ok, tout va bien. Merde. Non mais c'est parce que je suis débile. Mais... Oh putain. Non mais ça va. C'est parce que je... Parce que je suis un teubé, c'est tout. Ils sont pas très durs en général les énigmes dans la pyramide. C'est bon ou pas? Ah oui, ça a ouvert ça. The gate's opening. I'm heading in.
Après, tout est sombre ici, hein, donc c'est un peu dur de voir les murs. Les murs qu'on peut péter avec ça. Bref, on a réussi. GG. Pouvoir aller à l'intérieur. L'autre idée c'était de revenir au laser bleu et d'envoyer un laser jusqu'ici à travers la... Non, c'est pas possible ça. Ça c'est possible dans les maps normales. Ou un peu comme dans le 1, t'as des puzzles environnementaux un peu on va dire. Où tu dois sortir le laser d'une petite map, d'une épreuve, d'une salle d'épreuve. Tu dois sortir le laser de ça ou un objet. Et l'utiliser dans un puzzle environnemental. Et ça, je les ai pas encore fait. Pour l'instant, je me focus sur les cellules, les 10 salles, enfin les 10 épreuves par map. Pour l'instant, je me focus que là-dessus. Qu'est-ce qu'on va voir? This is fascinating. They were both here, Athena and Cornelius. They had a plan. I found a file that... Whoa. Byron's trapped in the overload. He's failing to disconnect. The whole system's going haywire. 1K, get out of there! Everyone back to the VTOL! Acte 3, Probété enchaînée. We Whoa. have to go. Now, 1K, get moving! We can't just leave Byron behind. Yeah, Coot, we have no idea where he is or what's happening to him. But right now, if we stay here, we could all die. The system's going completely bananas. Energy spikes everywhere. We'll come back for Byron, I promise. Oh mon dieu. Oh! Pas en couille, non? Genre, je dois retaper ça. Ah non, ils sont cassés. Ah, je fais quoi? What have you done, you fools? Mortals are not meant to tread these halls. Why will you not heed my warnings? I am not trying to harm you, creatures of clay. All I wish is to protect you and the rest of your kind. What more must I do to make you understand? If you cannot be reasoned with, I must bar your path. Bah, explique aussi là, tu dis juste non. On a besoin de vraies explications, nous. On se fait baiser là? Ah non. These energy emissions are messing with the VTOL systems. Okay, I think I've got it working. Get here quickly, 1K. Je pense que ça va pas s'effondrer ça. Même pas. Ça aurait été bien qu'il y ait des petites épreuves à faire pendant l'évasion. Je sais plus d'où je suis arrivé. Non, là-bas. Non, je suis rentré là.
Oh, je peux rappuyer. On va attendre là, on n'a pas le temps. Donc je suis arrivé d'ici, moi. Yep. Come on, get in! Ça va. Get us out of here, Yakut. Et là, le zen absolu. Sans nous de là. Non, mais ça va pas s'effondrer, les gars. Tranquille. Tranquille. Okay, we're out. Now what? Looks like the southern sites are active. The readings are strangely jumbled, though. Should I set us down? Yes, but just to drop off Melville. What? We're going back to New Jerusalem. Oh non. This situation has gotten out of control. We need to regroup. Rushing in blindly isn't going to save Byron. But we also need someone to stay here and keep an eye on things. Melville, that's you. All right. I'll see if I can make any sense of these systems while you're gone. Just keep a safe distance, okay? Will do. Good. Oh, on va se taper des dialogues à crever là. It's time for you and me to take a nap. Je pense. Do not lose hope, my child. Ok. Here we are. Got an update from Melville. The power spikes are continuing, but no news from Byron. All right. Thank you, Yakut. You get the VTOL ready for the next trip. I'll talk to the mayor. 1K, please head over to the Museum of the Simulation and talk to Cornelius. Let's see what he has to say for himself. Eh ben, ok. Là, on est dans Starfield. Of suffering. Every living organism suffers. Animals kill other animals to eat. And it always ends with death, torn apart or wasting away. This is what surrounds us. This is what's happening outside those walls, every hour of every day. It's our ethical responsibility as sentient beings to lessen suffering. That's what it means to be human. To understand that it is your duty to transform this world into something better. That's what the founder meant when she said that we can turn the world into a work of art. Despite what happened to him, Byron was right. We have to keep going. This is blasphemy. Byron was punished for failing the Founder's trials. And you want us to dig deeper? Just because you can't accept that suffering is natural and necessary? Please, everyone, stop using the public frequency. If you want to argue, use your interface or speak in person. Merci, bonne nuit, les bisous. Merci d'être passé. Voilà, ça va être un petit moment chiant de toute façon. Il n'y aura pas de puzzle. Ça va être du blabla. Ça va être beaucoup de blabla. Niam, numéro 11.
Ah ouais, carrément. Hello. Welcome back, 1K. Merci. Musée, pavillon. Ah, ils ont ouvert le pavillon. Celui-là. Il était en travaux au début du jeu. Attention all citizens. The Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition is now open to visitors. However, please note that due to an unauthorized strike, public transport will be temporarily unavailable. May the founder be with you. Welcome to the Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition. Oh, it's you, 1K. Please tell me, you were there when everything went sideways. Do you think Byron will be all right? Oh, Byron, always getting into trouble. He's been like that for 1,000 years, you know. But losing him would be terrible. But anyway, you've come to take a well-deserved break from your expedition. So let's talk about something else. Whoa. Gehenna was a place in the simulation. A prison where Elohim exiled the minds that didn't fit his plans. In time, the prison became a community with a culture of its own. In the very last moments of the simulation, Elohim realized what he'd done and sent his messenger Uriel to free the prisoners. They were uploaded to the gold disc, and their legacy is part of all of us. Text adventures were one of the few art forms available to the people of Gehenna. By continuing to work in that medium, we keep their memory alive. I don't think the role of the artist should be reduced to any single social function. The artist isn't an educator or a moralist. Art isn't about teaching us lessons or imparting values. Nor do I think it's simply self-expression. The best art reaches out beyond the self, into something ineffable. The creative impulse can't really be quantified or predicted. That's why artistic freedom is so profoundly essential. Without the freedom to shock, to offend, to transgress, art becomes stagnant. Merci, merci. Oh. Non, mais on n'a pas le temps de faire ça. Une grande merveille m'a été relevée en cette tour. Un aperçu du sublime. Bien que je ne sois plus de ce monde et que mon âme ait passé une éternité sous la mer, cette vision perdure. Même maintenant, je pourrais l'invoquer et la dévoiler entièrement. Ça, moi, normal.
Ah, il y a trop de... Oh merde. Ouais, on est deux, j'ai recruté un Nakama. Ouais. Non, on va quitter, hein. C'était génial. Non, bon, on va pas faire tout... Simulateur de querelle. Non, bah c'est bon. On n'a pas le temps avec ça, les gars. On est au musée, je crois. Oh wow, it's you. You're 1K, the incarnation of the goal. Man, this is exciting. This is more exciting than I thought it would be. How are you? What does it feel like? Do you know where the founder is? Do you know who Prometheus is? Can you tell me what to do with my life? Sorry, it's just such an honor to meet you, you know? Hey, can I have your digital signature? I have the mayor, Rand, Linux, Kaneda, and all of the first companions. Except Yemo and Sarabai, of course. Yes! Thank you! Hey, can I ask you a question? Just one question, I promise. I used to make the prefab wall parts that we used to build living quarters. Got good at it, too. But now that the goal is complete, I don't know what to do with myself. So I asked the wisest people in town. The mayor told me I should do whatever the city needs most. Helga said I should do whatever makes me happy. I think that's what she meant anyway. And Cornelius told me I need to figure out who and what I'm invested in. You're the culmination of the founder's will. Tell me, what should I do? Thank you for the advice, 1K. It means a lot. Dude, you're back from the island.
I'm so glad you're okay, dude. Especially after what happened to Byron. Lately, a lot of folks have been saying maybe that Byron dude is right after all. Like, maybe to really be excellent to each other, we have to build something new and bodacious. Don't know what'll happen now that he's had that bogus accident. Yeah, I come here all the time. He's a wise dude. I've asked him a lot of dumb questions, and he's always taken the time to answer them. Mon pote. Oh, 1K. What are you doing here? Ah, I assume it has something to do with your expedition? I must admit I haven't been following the news. Sorry, been a little lost lately. Oh, that's... well, I suppose it shouldn't really come as a surprise. They were very close, you know. After she disappeared, he went away for a long time. On a research expedition, he said. To be honest, everyone assumed he was working out his grief over being left behind. Many of the first companions were deeply shocked by her decision, particularly Byron. That's the thing. I wanted to talk to him about something, but he wasn't responding to my messages, so I came here to talk to him, and he seems to have vanished. Par hasard. No. The truth is that for the longest time, he barely left the museum. He was always at his terminal, working day and night. I asked him what he was doing once, and he said he was saving the past. I did, on my way here. And I messaged most of his other friends. He doesn't seem to be anywhere in the city at all. I suppose so. It seems a little unethical, but then... it is just his work terminal, right? Good luck with everything, 1K. Commentaire le plus populaire, Titfouli 1789 va chier dans la forêt sans PQ et revient me parler de bonheur. Ok. Commentaire le plus populaire, Cheeseman22. Pourquoi tant de célébrités sont déprimées? Pourquoi tant de riches pètent complètement les plombs? Ok. Oh non, 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 j'ai pas le temps, les gars. Mignon, mais... les jeux de rôle... Une autre fois, une autre fois. Ah oui, mais c'est des énigmes qu'on n'a pas faites, ça, je crois. Ou pas? Si, on a fait. On a fait ou on n'a pas fait? On avait fait. Ouais, c'est pas resté... On n'a pas dit. Ah si, on l'a fait. Ça servait à rien même. Vas-y, on se casse.
Il est où son fucking bureau? Ah mais c'était peut-être les PC qui étaient là-bas. Son terminal. Là non. Non. Je vais te battre, je mets l'œuf. So this is what Cornelius was working on? Strange. It looks a bit like the blueprints for the Somnodrome, but no, it's not quite that. Is he trying to isolate something in the buffer? Maybe Melville can make sense of it, but I think this might be a dead end. I need to finish up with the mayor. You can head back to the VTOL whenever you're ready. I'll meet you there. Oh, cool. No rush, though. Welcome back, 1K. Thanks again for signing that petition. Unfortunately, as you can see, it wasn't enough. Yesterday, there was a sudden brownout in the grid, and we almost had a derailment. We've been warning the mayor for months, and all he ever gives us is waffle about the goal. This can't go on. What else can we do at this point? You know that we tried to get a referendum organized, but the mayor wouldn't even consider it, no matter how many signatures we collected. I heard it 15 times when he was practicing it. I think Catal, like many of us, feels that the time for change is long overdue. The technology you uncovered on the island is the final catalyst for that change, or it should be. Eh ben, je me casse. Je pense qu'on va discuter avec le maire et puis basta. Hein. Hello. Salut, tu veux te battre? We must listen to the wisdom of the ancient writers, or we will fail the Founder's trial. The megastructure must be rejected. Malduc. You are the Founder's chosen, but you are in grave danger of going astray. Heed my words, 1K. If you fail this trial, a year from now, New Jerusalem will lie in ruins. Anyone can see the truth if they are willing to open their eyes. Have you not read the books of our ancestors? In every one of them, the same story is told, again and again, that the pursuit of knowledge can only lead to death and grief. That is what all the great ancient visionaries foresaw. Listen to their warnings. Seek happiness in tranquility. And avoid ambition. Bon, ouais. The very idea of a better future is what's rotten.
That is what the ancients were trying to tell us. All the problems of the world come from those who think the world needs to be improved. Yes, progress is a fantasy. Things never truly change. All we can do is prevent our hubris from making things worse. Ouais, bah t'es un débilo. Could you join us for a quick debrief? Oui. Oui, oui. Attending today are advisors from engineering, the archive scholars, and Helga. Yes, don't mind me. I'm just an admirer of governmental transparency. Yes, well. While the mayor is briefed by Alcatraz, he's asked us to review recent events. Byron's loss has unsettled us all. It may be too dangerous to allow this expedition to continue. Oh. I agree. We cannot be guided by fear. We must do what's right. Let's not forget the dam's falling apart. We can't depend on hydro forever. With just a fraction of the power that island can generate, we could grow this city into a planetary society. Or, quite possibly, destroy ourselves in the process. Wise words from one so young. Yet I submit that island holds secrets far more valuable than mere energy generation. What could be more important? The Somnodrome, of course. If we could find a working model, it would herald a sea change in our moral and self-understanding. The question of how we should build New Jerusalem would simply be moot. The Somnodrome was supposed to let us interact with our own subconscious code. It's a cool idea, but it wouldn't necessarily solve all our problems. My own studies prove that we operate on an intrinsic moral logic. It's what makes us human. But our access to it is only indirect. Our ancestors created art, philosophy, and parable to help bridge that gap. The Somnodrome would help us to cut out the middleman and ask the source directly. We would finally have an answer to the great moral questions. So, it's a newfangled way to make the same old mistake of judging who's good and who's bad. We're fortunate 1K preserved the Somnodrome for our study. Initial data suggests it was a prototype with substantial design flaws. But there may be a working device elsewhere on the island. Then the question is, what would 1K do if they found it? Yes, our wisdom will be essential in unraveling its secrets. You're not the only people who can read a line of code, Rand. You all sound so sure of what's best for this city. Do you ever think you might be so busy changing the world for the better, you'll forget how to see that it's perfect already? So clearly there are different perspectives in the room. The only way we are going to move forward is if the team gets back out there. 1K, I believe Alcatraz is waiting for you at the VTOL. We'll be keeping an eye on your stream from here.
Ah bah super, j'y retourne. Si tu veux, toi. What can I do for you, 1K? I agree. We can't just leave one of our most important citizens in that death trap. They all sound very promising, of course. Apparently, it's possible to just magic things into existence now. But what is the cost, 1K? There's always a cost. On sait pas. It's always a pleasure to speak to a citizen. What did the mayor say? I convinced him that we need to keep going until we found Il y Byron. avait déjà quelqu'un à droite. Did he want us to leave him behind? No, he's just concerned for our safety. Je me suis assis sur And he's quelqu'un, non? right to be. But we're going back anyway. Great trials lie ahead of you, my child. But your choices will determine the future. Ok. Melville, are you receiving? Ah ouais, genre il s'est téléporté lui. Welcome back to the mysterious island, everyone. How's the situation? Whatever Byron did seems to have sent the whole system into some kind of lockdown. I can't access any of the terminals, although I suspect 1K still could. Why would that be the case? When 1K connected to the data stream, the system assigned him a user profile. The rest of us are locked out, which means I'll need your help, 1K, because a lot of stuff doesn't seem to be working. Okay. Check it out and see what you can fix. But please remember, what matters most is finding Byron. Ah non, on est que 3. Ah oui, parce qu'on avait laissé quelqu'un sur l'île. Ok, c'est ça. Bon bah, let's go là-bas. Je pense que ça va être un désert ou un truc comme ça. Bah 2 heures. Ah, on va au sud. Sud 1. Changer le titre. Oasis, canyon, côte. Ouais, ça va être ça, ça va être une espèce de désert canyon. Quoi. 1K, I'm sending you a little software upgrade I put together that should allow you to detect which files will lead to a data stream overload. Unfortunately, I'm not doing this to help you avoid them. I'm sorry about that. But if we're going to unlock all the systems that aren't responding, you'll have to connect to the data stream. Possibly more than once. It's the... Ouais, mais arrêtez de mettre des dialogues dans le chargement comme ça marche pas. Oh, Trackmania Canyon. Alright, 1K. In this area, there seems to be a problem with the machine that makes the tetromino bridges. That means you can solve the puzzles, but you can't activate the tower. Look for a lab that lets you connect to the data stream. I already found it. I'll send you the coordinates.
D'accord. Et bah let's go, c'est très très joli. Ah bah il est là le... Okay. Yes. Now I suspect Byron is still logged in, and his presence has thrown everything out of whack. Entire subsystems are locked down, and everything that depends on those subsystems is disrupted. There was a short burst of noise on the frequency we used to communicate, but that could have been anything. He taught me a lot when I was young. Nowadays, people just know him as the museum curator, but back then, he was closely involved with every engineering project, and he was brilliant. When he encountered a problem, he'd always remain calm and keep working at it until he found a solution. I wish I could be that patient. If I had to guess, I'd say so that Cornelius could still go back for anything they needed. He was always leaving on expeditions anyway, looking for materials for his projects. Bon, ça va être quoi les nouvelles énigmes? Look at this place. It's beautiful, isn't it? Mesmerizing. That's how it lures you in, I think. You see all these beautiful things and your imagination starts working overtime. And the puzzles, the towers, the mysterious apparitions, it all draws you further in, deeper into the trap. What if that's the whole point of this place? What if every time you have one of those visions, another little bit of you is corrupted, overwritten with the hubris of this place? I'm sorry, I didn't mean to suggest you were, whatever it is I'm trying to say. I guess I'm just disappointed in myself. Byron needs me. You all need me to do my job, and I can't even use a terminal. If this is all really the work of the Founder, I don't know, maybe she lost her way. Or maybe we're just not ready. But once we find Byron, I suggest we get the hell out of here and never come back. Alors, inversion de gravité. Donc ça c'est corrompu. Our ancestors kept telling themselves that the brevity of their lives didn't matter. But they had so little time to ever really think about anything. I've spent several human lifetimes studying this mystery, and only now am I beginning to see. The simulation was built on top of material reality, unable to escape its constraints. In the same way, physics as we understand it, even quantum physics, is built on top of a deeper reality. A set of rules that define existence itself. There is a universal language of creation, and I think we can learn it.
language of creation. What were they doing here? And how far did they get? I can't answer that, but I think I'll fix the Tetromino bridge, machine, ring thing. I say I think because it's not in the schematics. And what I'm doing is hack work at best. Try it and see if it works. Ah, mais j'ai pas les pièces, mec. What can I do for you, 1K? He blamed Byron for being headstrong and foolish, which I don't see it quite the same way, but it's easy to understand why the mayor would think that. It wasn't hard to convince him that we can't leave Byron behind, though. You may not agree with Herman on a lot of issues, 1K, but he's not a bad person. He's doing his best in a difficult situation. I hope so. He's always been annoyingly hard to get rid of. Why do you ask? Just because I believe we don't need to expand and dominate everything doesn't mean I want us to go extinct. I know there are people who think that way, but if I care about other species going extinct, why wouldn't I care about this one? Seems irrational to me. He was the third to be born, after Athena and Eustathius. He was an important figure in New Jerusalem's early history, almost as important as Athena. But after she vanished, he faded into the background. I don't think anyone suspected he knew where she was. I didn't know him that well, but he was always very calm, very thoughtful. Everyone respected him. I do. Although I prefer the term interactive fiction. It's better at capturing what this art form really is. Storytelling, but with a completely different underlying structure. As a category, it's more equivalent to poetry or the novel, rather than, say, film. Why not? Because I'm a joyless, by-the-book pencil pusher? I'm focused on the mission, 1K, because what we're doing here matters. That doesn't mean I don't have my own interests or don't appreciate art. That's something Byron and I never agreed about. I think we have an infinite capacity to come up with new ideas. There's as much to discover inside ourselves as there is out here. Maybe not. But maybe we need to stop looking for answers in places like this one. It makes me wonder why people always think they know better than nature. He was in charge of planning New Alexandria. It was his mistake that led to the disaster. After that, he retired from public affairs and dedicated himself to his studies. Yes. You mean, am I unduly influenced by my experiences? Unable to imagine the better future Byron wanted because I'm too traumatized? Could be. But I'd like to think I'm a little more self-aware than that.
Bon, on va faire comme pour les autres lives, hein, on va juste checker, voir à quoi ça ressemble. On va checker le puzzle à quoi il ressemble et puis on va arrêter là. On regardera ça pour demain. Faut pas que je me couche trop tard aujourd'hui. Entrer en matière. C'est-à-dire... Est-ce que... Quoi cette arnaque? On peut tricher? Non, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? On peut arriver dessus. Je pense que je vais crever si je saute, moi. C'était vraiment ça? Ah non, il fallait juste que... Ah merde. Je suis vraiment le pire. Hein. Fallait juste faire ça. Oh, c'était rigolo quand même. C'est quoi ça? Ah, ça va s'ouvrir après. Pas trop. Qu'est-ce que je dois... Oh! Je peux choper ça? Ça me permet de me TP là où je pose ça. Ah mais le cube, je peux pas le ramener ici. C'est le problème. Bon, on verra ça demain. On verra ça demain. Hop. Oh, c'est joli. Ici, c'est paradisiaque. J'aime bien. J'aime beaucoup. Sympa. Allez hop, on a